Ya, jadi saya mau ini rekam video ini buat apa namanya, buat minta नमस्कार. kompensasi ya. नेपाल एयरलाइन्स सवारी 334बाट नयाँ काठमाडौँ यात्रा गर्नुहुने खरेल कुलानन्दजी गेट नम्बर 72 मा आइदिन अनुरोध गर्दछु। कुलानन्द खरेलजी गेट नम्बर 72 मा आइदिन अनुरोध गर्दछु। Jadi barusan itu ada announcement dalam bahasa Jepang kan ya. Jadi paham kan, ini saya sekarang sedang di Narita Airport di Jepang gitu. Saya mau sebetulnya tadi datang 1 jam sebelum check-in counter close gitu ya. Saya ke staffnya Scoot Air ya, itu nggak dikasih boarding pass-nya. Padahal kemarin saya sudah web check in itu saya sudah coba web check in, tapi nggak ada apa namanya boarding pass-nya online gitu. Padahal sebelumnya saya juga check in online tapi pakai China Airlines ya, saya beli tiketnya dari Traveloka. Itu bisa check in online, itu PDF-nya itu ada gitu loh, masuk ke email aku gitu kan ya. Nah tapi kemarin itu saya coba eh, check-in online untuk penerbangan dari Narita transit di Singapura ke sebelum ke Jakarta malam ini kan ya. Nah itu nggak bisa. Tadi saya tidak melihat mereka itu kooperatif gitu loh ya. Mereka itu paham bahasa Inggris apa enggak gitu. Saya juga nggak paham ya, kenapa ground staffnya di Scoot Air yang ada di Narita Airport Terminal 1 ini, saya coba ngomong pakai bahasa Inggris tapi mereka mereka nggak paham gitu maksudnya apa gitu. Malah saya disuruh beli tiket yang baru gitu ya. Akhirnya saya terpaksa beli tiket yang transit di Kuala Lumpur ini nanti malam ya. Padahal besok saya harus masuk kerja, jadi saya kacau sekali hari ini. Saya minta apa namanya ya, kompensasi lah ya dari Traveloka ini, atau gimana nih dari Scoot Air. Saya minta your compensation lah gitu, because I'm a bit angry lah today, because ya everything so crazy I think lah ya. I've tried to say yesterday I've booked from I have web check-in in Scoot Air website, but they not give me boarding pass. This check-in counter staff in Terminal 1 Narita Airport not give me boarding pass. I don't know why, because of why, because of what the reason. So I'm really angry like this. So yeah, I hope from Scoot Air or from Traveloka know this case, and please give me the compensation. Ya, saya merasa dirugikan lah ibaratnya di sini sebagai orang Indonesia. Saya sudah tunjukkan paspor saya harus segera meninggalkan Jepang hari ini, tapi malah nggak dikasih. Mereka itu nggak kooperatif gitu loh. Ada laki-laki satu, ada perempuan satu ini tadi ya. Oke. Jadi tolong kalau bisa kasus ini dibuat viral aja. Saya sangat marah sekali ini ya. Hari ini saya berada di bandara Jepang, kondisi saya besok juga harus masuk ke perusahaan saya yang baru. Tapi gara-gara ini saya transit ke Malaysia, saya ke Jakartanya jadi lebih larut malam. Besok subuh, pagi, dini hari saya baru bisa pulang. Ya capek sekali kan ya, nggak masuk akal. Saya juga besok nggak jadi, jadwal saya jadi kacau nih gara-gara staff 2 orang ini. Saya nggak tahu kenapa. Oke, let me say in Korean language about this case lah ya. Uh, 제가 어제 그 웹 체크인을 했었거든요. 웹 체크인을 했는데 스쿠터 항공에서 제 이메일로 그 이티켓 보딩 패스 그건 발급 안 해주거든요. 그래서 오늘 아침에 나리타 공항 제1터미널에서 체크인 카운터에 근무하고 있는 스태프를 근무하고 있는 스태프한테 얘기를 했는데 영어로 분명히 얘기를 했었거든요. 제가 영어로 I've do web check-in yesterday but cannot get PDF file of boarding pass. 어,
이 말을 진짜 털어놨어요. 영어로 털어놨는데 그 사람들을 협조를 안 해주더라고요. 그냥 너는 다른 항공사 아니면 다른 티켓을 구입해라. 이런 말밖에 안 나오거든요. 그래서 제가 지금 이게 어이가 없어요. 진짜 어이가 안 되고 진짜 어이없고 와 진짜 이게 스쿠터 항공이 문제인지 트래블로카가 문제인지 아니면 여기 그 나리타 공항 그 일본인 2명 그 체크인 카운터 스텝이 문제인지 영어를 못 알아듣는 건지 이게 좀 조사를 해봐야 될 것 같아요. 제가 진짜 짜증 나거든요. 지금 어쩔 수 없이 말레이시아 거 바틱 에어 그 항공권을 샀어요. 제일 사서 그러는데 어쩔 수 없이 어쨌든 오늘 안에 인도네시아로 귀국해야 된다라고 분명히 얘기를 했었고 진짜 내가 여기 짜증이 나서 이게 좀 조사를 해봐야 될 것 같아요. 여기 그 일본 사람들은 다 친절하다라고 착각하시면 안 돼요. 여러분들은 여기 그 공항 스태프 분들은 진짜 어떻게 공항에서 그 영어를 못 알아듣는 건지 제가 이해를 안 됐거든요. 분명히 영어로 I have to web check-in yesterday, but I cannot get boarding pass, electronic boarding pass. 이렇게 얘기를 했음에도 불구하고 그 사람들은 진짜 자꾸 그 말밖에 얘기를 안 했어요. 진짜 너 다른 항공권을 사라. 너 다른 항공권을 사라. 분명히 1시간 전에 도착을 했는데 짜증나 진짜로. 아이고 진짜로. So untuk government of Indonesia, pemerintah Indonesia, saya mau ngomong ini aja ya. Nanti kalau ada warga negara Jepang, orang Jepang yang di Indonesia kayak gini, case-nya sama saya, mendingan nggak usah diterbitin ininya lah ya, nggak usah diterbitin boarding pass-nya juga, suruh beli tiketnya juga lah ya kepada ground staff yang kerja di bandara-bandara internasional di Indonesia. Saya bilang if you meet Japanese people, don't give them boarding pass lah ya, even though the boarding gate is not yet closed. Please don't give Japanese people, Japanese nationality boarding pass. Just ask them to buy the new ticket one. Ya kita harus balas dendam lah ya. Ini melecehkan warga negara Indonesia loh ini kalau kayak gini. Gila ini. Wah, Japanese people is crazy. Oh my god. Oh, I really get angry because of this accident. Saya merasa dirugikan oleh warga negara Jepang, oleh staf bandara Jepang, Narita Airport, Terminal 1. Today, 3 December 2025. Please make my video viral. So when Japanese people late 1 minute or 2 minutes, just close the counter and don't give Japanese people boarding pass. They should give, they should buy the new ticket lah. Ask them to buy the new ticket. Oh, really crazy. Asian people, but they really rude lah. I don't think that they are Asian. 원래 아시아 사람들은 이런 경우에는 뭐 그렇게 그 정도까지 엄격하게 얘기를 해야 하나요? 그 아니라고 봐요. 그리고 내가 지금 체크인을 안 한 상태도 아니었고 이해를 안 됐거든요. 어제 웹 체크인을 통해서 체크인을 했는데 협조를 안 해주거든요. 와 내가 진짜 이게 보상을 받아야 된다고 생각해요 지금. So Traveloka online travel platform, please investigate this case. I cannot understand this situation.
Japanese people really make something that it's not good lah for diplomatic relation between Japan and Indonesia. I don't think that Japanese is a good people anymore lah. Oke, videonya sampai sini dulu ya. Kalau bisa ini case ini kalau bisa viral lah di seluruh Indonesia biar mereka tahu gitu loh, Indonesia itu bukan negara yang lemah gitu. Itulah ya, kita putus hubungan diplomatik pun dengan Jepang kita nggak ada ruginya gitu juga loh. Masa cuma dengan hanya masalah kayak gini nggak bisa bantu gitu, saya nggak bisa paham gitu loh, kenapa ya ada staff airport Bandara Narita loh ya, apalagi itu ya, masa nggak bisa bahasa Inggris, nggak paham gitu ya kondisi saya gitu. Kemarin saya sudah web check in, saya udah ngomong pakai bahasa Inggris jelas sekali, nggak bisa bantu gitu. Oke, makasih. Saya mau upload video ini ya, coba. Sekarang saya ada di Bandara Jepang nih. Saya ada di gate 68 menunggu penerbangan Batik Air ke Malaysia, ke Kuala Lumpur nanti.